Sige na, iyakan na iton. Nakaka-fill up na may dinaliwat mabugat na darating hunahuna. Warayla, things just got complicated. Complicated or emotional? Both. Uy, bro! Ayaw pagya ka nagpapapasinti ka na liwat yan eh. Dreaman, Marky. Nagpapabalhas ko lang itak frustration. Andrea? Drea, amina nala. Dere ka la confused, nasasaktan ka gihap. Kadagmit ni mag-conclude. Diri man kinahanglan kadagmit kung obvious. Makuri. Kahon ako, okay na ako. Pero nakita ko niya may upod na iba. Bigat na balik tanan. Ambot tayo, bro. Danay kahuna mo, imumulay. Pero diri ka ngayon maaram. Yung paper di ka natin kalugarin. Bang. Maaram ka, Drea. Dere man malain magyakanin ka matuoran. Dere mo kinahanglan maging strong all the time. But what if being strong is the only thing keeping me sane right now? Liam, maaram ka kung ano problema mo. Di ka maaram kung saan ka magsosorry. Ha? You keep acting cool. Magaturay la, pero deep down, gusto mo bumawi. Eh, paano yung matudain mo kung puro kayo ito na binilalaman? Then maybe being strong is just your way of running away. Kara, I don't even know how to feel anymore. Aday Ethan, kind, perfect, patient. Pero kung niliyamtak nakikitaan, ambot! Mali po nga ulo! If you still like her, bro, stop playing around. Admit what you did wrong. Ayaw paghulat ang maunahan ka pati ba? Pagkasi ko kasi, okay na ako. Pero, dili pa ngayon. Maaram ka talaga kung hingatim ka ruyag. Pero ginpipigilan mo la. Nadiri ako masakitan o true. Then fix it. Direta na niya, kinahanglan mamara istorya. Danay, kinahanglan la ayusin pa na. Then be honest, kay mas masakit it nagtatago ka agit kadyo. Danay diriya, di mo kinahanglan maging sigurado. Danay, sakto na itpagyakanhin ka matuuran. Ayaw mo pagkita. Mamati pa ba haya akin, Marky? Kung genuine ka, oo. Ang kinahanglan mo lahi mo, ayaw pagdalagahit ka matuuran. Okay, fine. I still like her. I still like Liam.